सवात हिंदुकश पहाड़ी सिलसिले से जुड़ा पाकिस्तान का एक ऐसा जन्नत नज़ीर खित्ता जिसे दिलफरेब हसीन कुदरती मनाज़र और कदीम तारीख़ी आसार की बदौलत एशिया का स्विट्ज़रलैंड कहा जाता है। ये वादी अपनी जाज़बियत, जुग़राफ़ियाई महल वक़ू, तहज़ीब, सक़ाफ़त, शादाबी और खैरकुन मनासिर के बायस दुनिया भर में सयाहत के लिए गैर मामूली अहमियत की हामिल है। कुदरत ने इस पुरफसू हैरत अंगेज़ और दिलकुशा इलाके को जिन फयासियों, रानाइयों और हवालों से माला माल किया है वो बेमिसल भी है और बेबदल भी। बर्फ पोश चोटियाँ, गीत गाती आबशारें, सरसब्ज़ वसी मैदान, साफ़ और शफ़ाफ पानी के चश्मे, तिलस्माती झीलें, पुरशोर दरियाए सवात और घने जंगलात देखने वालों को अपने शहर में जकड़ लेते हैं। वादी सवात को हकीकत में झीलों की वादी भी कहा जा सकता है। यहाँ मौजूद अनगिनत खूबसूरत और कुदरती झीलें अभी तक सयाहों की नज़रों से ओझल हैं। दरियाए उतरोड़ के साथ साथ कालाम से 20 किलोमीटर की मुसाफत पर वाक़ई ये दिलकश और तिलस्माती झील कंडोलो झील है। ये हसीन तरीन झील अपनी लाजवाल खूबसूरती और गैर मामूली सहर अंगेज़ी के बावजूद अभी तक सयाहों की नज़रों से पोशीदा है। बर्फ से ढकी चोटियों, नीलगू आसमान के नीचे बादलों के साए में एक प्याली की मानिंद चांदी जैसे शफाफ पानी वाली कंडोलो झील एक तिलस्माती मंजर पेश करती है। झील के इतराफ में फैले हुए हसीन मनासिर, हिंदुकश पहाड़ों पर पड़ी चमकती बर्फ, सरसब्ज़ चरागाहें और सेहत बख्श आबो हवा जिस्मो जान को ताजगी का एहसास दिलाती हैं। कंडोलो झील इनफरादियत, कशिश और फयाजी से लबरेज है। खालिक के कायनात का एक अनोखा करिश्मा आंखों में हैरत भर देता है। ये मंजर है मोम की तरह पिघलती मोहटन झील के दरिया में तब्दील होने का। हिंदुकश पहाड़ी सिलसिले के दामन में वाक़ई इस झील का लासानी हुस्न और गैर मामूली खूबसूरती इंसान को अपने शहर में जकड़ लेती है। ये झील सतह समंदर से 9400 फीट बुलंद है। मोहटन झील, जिसे मछलियों की झील भी कहा जाता है, वादी सवात की सयाहत का एक अहम हिस्सा है। कालाम सतह समंदर से 7000 फीट की बुलंदी पर वाक़ई एक ऐसी वादी जिसकी सैर किए बगैर सवात की सयाहत मुकम्मल नहीं होती। कालाम के चारों जानिब बुलंदो बाला पहाड़ी सिलसिलों के लामतनाही सिलसिले हैं, जिनके दरमियान में वादी कालाम दुल्हन के माथे पर सजे झूमर का मंजर पेश करती है। रंग बिरंगे कुदरती फूल, सेब के झूमते हुए दरख्त और लहलहाते खेत देखने वालों को साकत कर देते हैं। दरियाए उतरोड़ और दरियाए उशू का ये पुरकशिश संगम कालाम की खूबसूरती का अहम हिस्सा है। कालाम से चंद किलोमीटर के फासले पर घने जंगलात का एक वसी सिलसिला मौजूद है, जिनमें सूरज की रोशनी बमुश्किल छन छन कर गुजरती है। इसी जंगलाती सिलसिले में 7550 फीट की बुलंदी पर वाक़ई पाइन ट्रीज का ये खूबसूरत जंगल अबर आलूद और बारानी जंगल के नाम से भी जाना जाता है। शाह बलूद के घने जंगलात के बीचों बीच सड़क पर आगे बढ़ते हुए एक अजीब किस्म की खुशी और ठंडक का एहसास होता है। गब्बिन जब्बा
سوات کی ایک ایسی وادی جو سرسبز وسیع میدانوں، گھنے جنگلات اور برف پوش چوٹیوں کے دامن میں واقع ہے۔ یہاں کے خوبصورت سرسبز میدانوں کا منظر کسی اور ہی دنیا میں لے جاتا ہے۔ ٹراؤٹ سوات کی ایک خاص سوغات اور حوالہ، جسے لذت اور ذائقے میں دنیا کی 5 بہترین مچھلیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حکومت پاکستان نے سوات میں ٹراؤٹ مچھلی کی پیداوار بڑھانے کے لیے مدین میں ٹراؤٹ فارمز کے قیام کے لیے 2 ارب روپے کی سرمایہ کاری کی ہے، جس سے سوات میں ٹراؤٹ مچھلی کی پیداوار 1400 میٹرک ٹن تک پہنچ جائے گی۔ ٹراؤٹ مچھلی کی افزائش سوات کی مقامی معیشت کو سہارا دینے اور بڑھتی ہوئی سیاحت کے لیے ایک اچھا اقدام ہے۔ وادی سوات قدرت کی صناعی، کاریگری اور معجز نمائی کا ایک اظہار ہے جسے لفظوں میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ اس دلگداز خطے کا گوشہ گوشہ بلا شبہ رعنائیاں سمیٹے ہوئے ہے۔ اس کی بے مثل خوبصورتی سیاحوں کے دلوں کو کھینچتی ہے اور ان کے دلوں پر نقش ہو جاتی ہے۔ زمانہ قدیم کے سوات میں موجود ان تمام تہذیبوں، ثقافتوں اور مذاہب میں بدھ مت کو اولیت حاصل رہی ہے۔ بدھ مت دور کی منہدم آبادیاں، خانقاہیں اور عبادت گاہیں یہاں کھنڈرات کی شکل میں بدھ مذہب کی عظمت و رفتہ کی طلسماتی کہانیاں سنا رہی ہیں، جن کی تعداد وادی سوات میں 400 سے زیادہ ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں 6000 بدھ مت مذہب کی عبادت گاہوں اور خانقاہوں کا ذکر ملتا ہے۔ سوات میں گندھارا آرٹ بدھا کے مجسموں اور نقش و نگار کی صورت میں فیروزہ نظر آتا ہے۔ سنگ تراشی، مجسمہ سازی اور مختلف نقوش پر مشتمل کندہ کاری کا جو فن یہاں وجود میں آیا، اسے باقاعدہ گندھارا آرٹ کا نام دیا گیا ہے۔ گندھارا تہذیب میں مہاتما بدھ کی اس مجسمے کو پتھر نقش و نگاری میں آج بھی فن کا سب سے خوبصورت اور بہترین نمونہ سمجھا جاتا ہے۔ قدرت کے کمالات اور ہنر کاری کے جو نمونے سوات میں ملتے ہیں وہ دنیا میں کہیں اور نہیں ملتے۔ اس وادی کا لینڈسکیپ، جغرافیائی محل وقوع اور نیرنگیاں اسے ایک گونا انفرادیت سے ہمکنار کرتی ہیں۔ یہ کہنا بے جانا ہوگا کہ سوات ایشیا کا سوئٹزرلینڈ نہیں، سوئٹزرلینڈ یورپ کا سوات ہے۔